नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउची डिसेम्बर मास 31 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु मात्र किछि समय मध्यरे संपूर्ण खबर जानि परिबे। ता पूर्वरु चैनल ले नुवा थिले चैनल को सब्सक्राइब करि पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करि रखंतु। एमिति प्रतिदिन नुवा लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेबा। प्रथमे एणिकी नुआ वर्ष पई श्रीक्षेत्र रे ट्रैफिक कटकणा पर्यटकों सुरक्षा सांगू ट्रैफिक परिचालना नहीं जिला पुलिस पक्षरु व्यापक प्रस्तुति आरंभ हो जाइछे। आज ओ जनवरी 1 तारिख 2 दिन प्रबल भिड़ दृष्टि ट्रैफिक कटकणा जारी करा जाइछे। आज सहर में 300 अधिकारी 70 प्लाटून फोर्स मुतयन हेबे। एसपी प्रतीक सिंह कहिसंती जे सीसीटीवी नजर रे रहिबो श्रीक्षेत्र। सहर को मुख्य प्रवेश पथरे गाड़ी चेकिंग जोरदार करा जिवो। जीरो नाइट सेलिब्रेशन उपरे कड़ा करा रखा जिवो। नुआ वर्ष दिन मार्केट छकटू सिंहद्वार पर्यंत नो वेहिकल जोन घोषणा करा जिवो। केवल जे पर्यटक माने होटल बुकिंग स्लिप देखाइबे सेमानक गाड़ी को होटल पर्यंत जीवाकू अनुमति दिया जिवो। दुई चकिया गाड़ी लगी मध्य कटकणा जारी करा जाइछे। भुवनेश्वर पटु आसुथिबा समस्त 4 चकिया जान बाट गाँव बाईपास रे जाई श्री सेतु देई जेबीपीसी पार्किंग रे रखिबे। कोणार्करू आसुथिबा 4 चकिया जान गुडिक ताळबणिया रे पार्किंग करिवे। भुवनेश्वर पटु आसुथिबा 2 चकिया गाड़ी गुडिक डाक्तरखाना छकरू आसी पौरपालिका मार्केट कम्प्लेक्स रे रखिबे। 3 चकिया जान श्रीक्षेत्र रे ताळबणियारू 3 चकिया जान गुडिक पेंठकटा छक सिटी रोड यूथ हॉस्टल अर्बन हाट जिला स्कूल दे टाउन हॉल छकरे पहुंचबे। नवनियुक्त सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को मुख्यमंत्री तागिद। राज्य में सरकारी अधिकारी माने करुथिबा दुर्नीति को नहीं चिंता प्रकट कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। जितेंद्र पंडा को उदाहरण रखिछंती मुख्यमंत्री। सरकारी अधिकारी मानक ठारू पुला पुला प्लॉट टंका और सुना बाहरुछे। राज्य में दुर्नीति निवारण संस्था जोरसोर रे काम करुछे। जे माने आज नुआ नियुक्ति पाउछंती से माने दुर्नीति करी टीवी आउ खबर रे न आसंतु। दुर्नीति विरोध रे सरकारंकर शून्य सहनशीलता नीति रही एभली कई नुआ अधिकारी को चेतावनी देइछंती मुख्यमंत्री। प्रवृत्ति खबर नियुक्ति पत्र बांटिले मुख्यमंत्री। वर्ष शेष चाकरी पाइले 11टी विभाग रे 1543 आशायी को चाकरी बांटिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। प्राय 11टी विभाग 1543 जन को नियुक्ति मिली। भुवनेश्वर रेलवे ऑडिटोरियम हॉल रे होइथिबा ओरिएंटेशन कार्यक्रम रे विभिन्न विभाग रे चयन होइथिबा आशायी को नियुक्ति पत्र प्रदान करा जायछि। विद्यालय व गणशिक्षा विभाग कृषि व कृषक सशक्तिकरण विभाग राजस्व व विपर्यय विभाग अर्थ विभाग श्रम व कर्मचारी राज्य बीमा विभाग समवाय विभाग पर्यटन विभाग स्वराष्ट्र विभाग खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग दक्षता विकास व वैषयिक शिक्षा विभाग योजना व संयोजन विभाग मोट 1543 जन को नियुक्ति पत्र मिले। परवर्ती खबर बरगढ़ रे पहुंचले मुख्यमंत्री। किछि समय पर धनुयात्रा देखा जिबे राजदरबार। बरगढ़ रे पहुंचले मुख्यमंत्री मोहन माझी। विकास ग्राउंड हेलिकॉप्टर रे मुख्यमंत्री ओह्लाइछंती। किछि समय पर धनुयात्रा देखा राजदरबार जिबे। यह पर 7:30 रे सेठर स्थानीय सर्किट हाउस अभिमुखे बाहरिबे एवं राति 8टारे सेठाको पहुंचबे। सेठारे रात्रि रहणी करिबे एवं बुधवार बरगढ़ जिला सहेला ब्लॉक घेसठारे आयोजित वीरता दिवस कार्यक्रम जोग देबे बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर महंगा हेबो घरोई गैस सिलिंडर। सरकार करबाकू जाउछंती गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन। सूचना अनुसार गत मास सरकारी तेल कंपनी माने अमेरिका रप्तानी सरकारक सह मासिक सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करिसंती। जेउथिपाई केंद्र सरकार एलपीजी सब्सिडी फॉर्मूला रे परिवर्तन पई विचार करुछंती। अमेरिका रु आसिबाकू थिबा एलपीजी भारत पई सेतेबेले सस्ता हेबो जेतेबेले साउदी सीपी तुलना रे दाम सेतिकी कम हेबो जहा द्वारा लॉजिस्टिक कॉस्ट भरण होई परिबो। हेले यह साउदी अरब शिपमेंट तुलना रे 4 गुणा अधिक। अमेरिका रु आसिबाकू थिबा एलपीजी रो लॉजिस्टिक खर्च साउदी तुलना रे 4 गुणा अधिक रहिबो। यदि भारत सरकार वर्तमान सब्सिडी साधारण लोकंकु सिलिंडर देबाकू चाहिबी तेबे अमेरिकी सप्लाई रे रिहाती मिलिबा निहाती आवश्यक। जदि एपरि न होला तेबे साधारण लोकंक पाखरु आरंभ करी उज्ज्वला हिताधिकारी को चढ़ा दर रे सिलिंडर किनिबाकू पड़ी पारे। परवर्ती खबर नवनियुक्ति को सरकार देबे 15,000 टंका। नुआ वर्ष रे बड़ उपहार देबे ईपीएफओ। मंत्रालय द्वारा जारी करा जायथिबा एक
ଟ୍ୱିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ EPFOରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା PM-ଭେରି ଲେବର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ EPFOରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ଆପଣ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପରେ ଆପଣ EPFOରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କର EPFO ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ PM-ଭେରି ଲେବର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନକୁ ଯାଇ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ନୂତନ PF ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବିବାହ ପାଇଁ, ଘର କିଣିବା କିମ୍ବା ନବୀକରଣ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ରେଲୱେର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଟ୍ରେନରେ ମିଳିବ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳବାଇ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ଖେଚେଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପ୍ରତି ବାରାଣାସୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା 22,435 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗୁରୁତର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରେନଟି 1,000ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 200 ଜଣ ଖାଦ୍ୟ ବୁକ୍ କରିନଥିଲେ। ଟ୍ରେନଟି ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ଅସୁବିଧାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋହା ଏବଂ ରାଜମା ଭାତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଛୋଲେ ଚାୱଲ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ରେଳବାଇ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 2ଟି ବଦଳରେ 5ଟି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 2,000 ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ରେନରେ 5,000 ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଅନୁଭବ ନ କରନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2 ଦିନ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି। ଏନେଇ ସବୁ RTOଙ୍କୁ ପରିବହନ କମିଶନର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ, ମାତ୍ରାଧିକ ସ୍ପିଡ୍, ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗଲେ ତୁଣ୍ଡ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବସାଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ, ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ ଗଲେ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ହେବ। 2 ଦିନ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। 1 ତାରିଖ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇ-ଚାଲାଣ ନେଇ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 14 ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଲେଭେଲ 2କୁ ପଦୋନ୍ନତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 36 ଜଣ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 14 ଜଣ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। 2023ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୟାଡର ପୁନଃ ଗଠନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗତ 10 ତାରିଖରେ ପଦୋନ୍ନତି ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ 1,078 ଜଣ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଲେଭେଲ 2 ଅର୍ଥାତ୍ ବରିଷ୍ଠ ଫାର୍ମାସୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 14 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। କ୍ୟାଡର ଗଠନର 2 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତି ଲାଗୁ ହୋଇଛି।